السلام عليكم اخواني اخواتي من جديد. دونك هذا الفيديو الثاني ان شاء الله اللي غنديرو اليوم ديال الاناليز تكنيك. غادي نديرو توتال الماروك اي لا كومباني ديال طاقة موروكو. كوم دابيتود العاده الجديده اللي غنبداو نشوفو هاد لافيرتيسمون ديال اللي خصنا نديرو سات الفيديو، انه هاد لي فيديو هادو سون فيت بور disons, une information générale uniquement, ماشي دي recommandation d'achat ou de vente. وهذا التحليل التقني راه هو يحتمل الخطأ والصواب، يعني ما كاينش شي حاجة اللي هي 100% كولي كوم اون دي دون لو بيتون، يعني أي حاجة تنقولو راه 100% ça va arriver. دونك لي لو كونتوني ديال هاد الفيديو فهو موجه للتعلم والمعرفة العامة، ماشي اعتباره توصيات بأي حال من الأحوال. قرار البيع أو الشراء يبقى مسؤوليتك الخاصة أو مسؤولياتك الخاصة. يعني ok, ça n'engage pas la bourse marocaine, ça ne m'engage pas personnellement. Ok. Donc ceci dit, هذا l'avertissement. نمشيو نشوفو توتال ماروك. une des actions اللي كان فيها beaucoup d'actions récemment، حنا تنشوفو ici un petit peu dernièrement. هنايا في اوبس on va le voir ici. هاد لا سومان الاخرى اللي كانت عندنا هنايا ديال لا سومان ديال لو 26 شهر 4 سدينا بواحد البوجي كبيره، اي بوجي واخا عندها هاد لوغو ديالها طويل شي شويه، يعني الظل ديالها كما تيقولوا بالعربيه، l'ombre ديالها طويله شويه، mais ça reste quand même une bougie très positive. La seule négativité في هذه c'est que le volume, comme on voit ici, est pas très très haut, donc il n'y a pas beaucoup de volume, mais et le RSI ici a une petite divergence négative, ce qui veut dire probablement on va rester ici dans cette section là un petit peu. On va prendre du temps ici faire de la zone هذه، ما غاديش تكون une augmentation rapide. اللهم الا هاد السيمانه الجايه يكون لو فوليوم les investisseurs embarqués ولا شي حاجه. دونك نمشي نشوف un petit peu le portrait global à part هاد البوجي اللي شفنا. دونك من الانترودكسيون في من 2015 كانت واحد لا توندونس سوسيال، من بعد في 2018 الان حنا غاديين في واحد الكانال بيسي اون فالو فيغ باش يبان مزيان un petit peu comme ça. اوكي، كنا فيه حتى هاد الكانال بيسي، حتى كنشوفو باش نكومباريو نشوفو الكانال إلي فاليدو با، نشوفو لا لين ميديان ici. دونك la ligne médiane كان عندها une importance. Il a réagi يعني plusieurs fois. وكنشوفو حنا رسمنا هاد الكانال من هاد لي 3 بوين، لو بوين A, لو بوين 2 et le point 3. ok. لو ريست ici ما كانش من اللي تراسينا، دونك تراسينا هادشي جا من بعد ici. دونك كنشوفو on l'a cassé récemment في شهر 12 on a cassé هاد لو كانال هذا، ودابا خرجنا من هذا الكانال. احنا دخلنا دابا في هذا لو كانال هذا الثاني اللي هو سي جوست ان كوبي ديال هذه في دين بروجيكسيون. دونك غادي نمشيو نشوفو هذا الكانال هذا ونديرو ليه الباك جراوند ديالو، اون فا لو فير بلو كلير. اوكي، دونك هذا حنا فين كاينين دابا. دونك ابري هاد لا كاسور، بروميير اوبجيكتيف اللي عندنا ايسي ا كور تيرم هو هاد 1436. دابا حنا كنتريدو في 1360. on n'est pas très loin، مي عندنا هاد لو يسي ديال هاد البوجي هذا ديال شهر 1 2020. دونك 1439. هاد 1439 هذا هو لو بروشان اوبجيكتيف عندنا ايسي. دونك سي اون لو كاس عندنا لو كانال هذا اللي الفوق، عندنا لا لين ميديان ديالها. اوكي، la ligne médiane d'Yala, aux alentours 1526. Il peut varier entre 1526 et 1436. Il a pris une radim comme ça ici, il peut peut-être en toucher au Hada plus tard. Okay. Il a tlana rapidement ici, il va la ligne 1526. Prochain niveau, les important ici, هو هذا le niveau هذا ديال
les lignes, on va la tracer comme ça, voilà le voir. Ça, c'est une ligne de résistance majeure. Quand on a cassé un support ici, on l'a cassé et probablement, le prix ici, il va avoir une résistance ici. Prochaine résistance qu'on a, c'est le niveau de projection, là, on a ici, dial Fibonacci, dial. Si le prix casse, si on l'a déjà cassé, fait une des projections Fibonacci qu'on a, il y a 1808, qui coïncide aussi avec la zone ديال اللي bas ديال la bougie هادي لهنا وهاد la zone هادي de résistance la zone d'action de prix là donc d'accumulation اللي كاينه هنايا donc هذا c'est un niveau يقدر يكون un niveau important une de projection qu'on a. Les autres niveaux importants, on a 1906 qui coïncide aussi مع l'autre chose قبل ما نكمل هو هاد 1808 فهو يكوانسيدي aussi مع le haut ديال الكانال ديالنا de projection. Probablement que ça va toucher la même chose, ok? Et عندنا هاد le niveau هذا ديال 1916 et le niveau ديال le plus haut jamais atteint les hauts ديال 1996. On peut dire même 2000. Le niveau psychologique ici, là, ديال 2000, ok? Donc, à 2000 là. Une autre projection qu'on a ici, si on casse le haut ديال هذا, on a une autre projection 2076. Donc, le niveau ديال 2000-2076, ça va être un objectif à, je peux dire, à peu près, العام هكاك ديال trading, entre 6 mois يا عام. أننا نقدروا نوصلوا لهذا l'objectif هذا. Le haut ديال هذا le canal plus هذا les points d'objectif اللي عندنا هنا. Donc هادشي هذا sur le weekly. Puis نشوفوا في daily واش كاين شي portrait un peu différent de ça. Et on va enlever les moyennes mobiles لأنهم تيكاشيو علينا شوية OK. و الvolume نشوفوا واش يعطينا شي فكرة ولا لا. Donc ici كنشوفوا حاجة واحدة اللي ما شفناهاش في الويكلي هي هاد الكانال هذا aussi qu'on a ici. OK. هذا في الديلي تتبان لنا بلو كلير. تنشوفوا بأنه une des raisons أنه يقدر يكونستيتوي لنا واحد une zone de disons un pattern où le prix يقدر يكمل فيها في المستقبل. OK. Right. Et on fait ça. Donc ça c'est une des possibilités أنه le prix يبقى غادي في هذا الكانال هذا باش يتوشي هاد لي نيفو اللي هضرنا عليهم قبيله 1809 1470 et les autres niveaux اللي هضرنا عليهم هنايا comme des niveaux اللي هما importants في الويكلي كنشوفوا هما plusieurs ici بانو هنايا mais on peut le même tracer un petit peu ici, ça va nous donner plus de visibilité pour le weekly. Ok, on va le tracer comme ça. Ok, donc on peut, vu qu'on a fait un canal là, ça se peut que le prix continue faire le pattern là, حتى نوصلوا له ici ديال disons ديال هاد le canal là, ok. Et même. Donc ça correspond un petit peu à la projection qu'on a fait à le prix. Donc le seul point quand je dis قبيلة les one négatif ou à la petite divergence négative qu'on a ici et le manque de il y a une divergence ici. L'autre chose ici c'est le manque de volume. Je trouve qu'il n'y a pas assez de volume qui va pousser le prix pour le moment. Donc ça c'est important. في الديلي on va voir alors le volume a un peu de volume mais il est plus haut que la moyenne mais quand même ça reste quand même des volumes il y avait beaucoup de volume ici mais on voyait pas que le prix augmentait beaucoup, ok. Ça des fois quand ça vient dans une de résistance c'est des volumes de vente, c'est pas des volumes d'achat.
Ok, parce que les achats, généralement, s'il y a des volumes, le prix va augmenter beaucoup plus. كان عندنا هنايا هاد les journées هما comme ça, un peu de volume ici, mais c'est des volumes trop bas. Donc, حنا تنشوفوا ici, on va les voir. هاد la journée هادي كان 590 actions. Had la journée هادي sont plus hauts que la moyenne par exemple, mais pour moi c'est des volumes pas très hauts comme si on veut pousser le prix plus haut. تنشوفوا هاد la bougie هادي اللي فتحت plus haut que هاد الشي كامل mais سدات plus bas que هاد la bougie هادي هنايا. Donc ça c'est un signal négatif, probablement qu'on va avoir un retracement un peu vers la médiane ici ou vers la ligne ديال 1297. Si le prix هود 1297 est proche, probablement on va attendre le retour là. Je vais tracer ça. Ok. Ici, le bas de le canal là, ça c'est probablement un point d'achat court terme intéressant si on veut faire un trade comme ça. Okay? Ça fait comme un 16%. Donc ça c'est un trade quand même intéressant. Okay? Donc ça c'est à court terme. Ça c'est ce qu'on peut voir sur le daily. Si on ne veut pas regarder ce qu'on a vu tantôt, ce qui est sur le weekly qui est plus long terme. À court terme c'est ça. C'est ce pattern là qu'il y a. À long terme, à moyen terme, ce qu'on a vu sur ici sur notre graphique weekly. Ok, tous les niveaux les cheveux là. Ok, c'est le niveau qu'on a mis ici. Donc c'est ça le portrait pour Total Maroc. Donc on va aller voir Taqa Morocco. Et Taqa Morocco حتى هي كان فيها TQM. Pourquoi ça sort pas? Et voilà. Je sais pas pourquoi ça n'a pas sorti. Ok. On va le voir sur le un weekly comme ça. P. Bon. Donc Taqa Morocco. On va le voir plus clair comme ça. Donc, on va effacer un petit peu le headly كانوا هادونا وغادي نتراسيهم من بعد. Ok. غير باش نشوفوا un peu plus clair. Ok. Donc, Taqa Morocco, il y a une chose importante. À long terme, on est un canal comme ça. هذا c'est un canal اللي هو مهم. Je vais vous démontrer علاش انه مهم. نديرو هنايا واحد. Vous allez voir, je vais juste mettre la ligne médiane. Je vais la mettre plus claire et je vais changer de couleur. Ok. Donc la ligne médiane, la ligne من le point le point plus haut, غادي نقادو شويه باش يجي comme il faut, et le point le plus bas ديال الكوفيد ici. Si la tracina هاد الكانال هذا نشوفوا la ligne médiane ديالو فين كدوز. Résistance, support, la même chose ici, support ici. Ici, combien de fois بقينا تنتريدو فيه؟ souvent كندوزو على هاد la ligne هادي. Soit résistance, soit support. Ici, quand une résistance, ici, صفتنا ورجعنا ما قدرناش نسدو فوق. Donc, هاد الكانال هذا à long terme اللي هو بغى يلعب Taqa Morocco à très long terme. Une des options اللي كاينه انه البري s'il casse ici le haut ديال هادي فانه غيمشي يقلب على le haut ديال هاد الكانال. Si on casse هاد les niveaux هادو, si on casse هاد le niveau, je vais mettre ça ici. Ok. Et si on casse aussi, comment dirais-je, on veut aller chercher head, ok. Donc ça c'est une projection ديال long terme, ok. Ça peut prendre واحد العام ونص عامين باش نوصلوا لهنايا. Est-ce qu'il y a le développement de la compagnie va permettre à on ne le sait pas, mais c'est juste l'analyse technique.
ce qui dans la vraie vie اشنو يا اخويا الله اعلم. غادي نديرو هادوك لي كانو اللي كنا قبيله à court terme. Donc ici on a واحد الكانال ici اللي هو كان قبل من الكوفيد. ملي جا الكوفيد هذاك الكانال ايتي كوم حنا غادي نشوفوه مزيان. اوكي هاد لو كانال هذا on va changer juste la couleur ici, on dirait la couleur عادية. اوكي هاد لو كانال هذا كنا هرسناه جوست قبل من الكوفيد، يعني كان واحد المومونطون بان البري غادي يزيد قدام، يبقى واحد ليزيتاسيون كبيره قدام هاد لو نيفو اللي عندنا هنايا ديال لا ريزيستونس اللي كاينه هنايا. اوكي هكا ايسي هذا مهم كبير غادي نشوفو من بعد. حنا هنايا كنشوف دونك رجعنا جا الكوفيد، هودنا مزيان، مي هودنا اللوبات كانال، يعني اللي كان تراسا هاد لو كانال هذا قبل وكان عنده في الجرافيك ديالو بان كان غيشوف بانه هاد le niveau plus bas ici, il coïncide avec deux choses. كان عندنا هاد لو كانال كوم سا بيسي، يمكن لينا نبداو فينيو باننا وصلنا للوبات كانال et peut-être une opportunité de acheter pour aller plus haut, ok? En même temps que le marché. Donc ça c'est important, هاد le point ici. En même temps ça nous a donné le point plus haut, les plus bas اللي رسمنا بيه هاد لو كانال à long terme, ok? يعني فاش هود هنا البري وطلع شويه الفوق هنا كنا نرسمو هاد الكانال هذا يعطينا فكره بانه على لين ميديان غتبان لينا من بعد. اوكي حتى هي. دونك هاد الكانال هذا مهم. ملي كاسينا ايسي حنا اش غنديرو؟ اون فا الي كلوني كومون دي بالبون فرنساويه بون انجلي et on va le projeter un peu dans le futur. Ok? Par magie, vous voyez ici une autre chose. La ligne médiane dialo, ça joue un rôle de résistance. Et en même temps, quand je fais les deux lignes qui coïncident la médiane, on a avoir un support à la ligne médiane, on a la ligne médiane de le grand canal ici. Ok? Donc un premier objectif ici, c'est de fermer à toucher un peu le haut dial le canal. Ok, ou on va trader ici la moyenne mobile, je m'excuse, la moyenne mobile, la médiane dial le long, on l'a touché déjà ici, mais on veut fermer, comme on dit, soit ici, soit ici. Il a pris un terme 12 chouïa comme ça, sinon on va aller directement comme ça si on ferme plus haut. Ok? Donc, et en même temps, on est proche de le plus haut jamais fait. Donc, on va le plus haut, le niveau psychologique, comme on dit, 1060, ou là, c'est ça, 1060, ça sera un niveau psychologique important. Donc, si on le casse, on a plusieurs niveaux, les OMA, des niveaux importants. Si on casse le niveau là, on casse là, on connaît le canal. On a deux choses qu'on peut faire, plusieurs choses. D'abord, on a la projection de la cassure de la 1700. On va enlever le canal là. Ok. Ce qu'on peut arriver, si ça arrive qu'on casse le canal là, notre premier objectif, voit le plus haut ici, 1700, 1171. On va cloner Adi. Ça, c'est des scénarios probables. Si ça arrive qu'on casse avec le canal Tiani, fin radin mchio. Donc, le prochain, si on casse le canal Tiani, le canal là, on va le faire le background dialogue. Comme ça, m'excuse, on va le nommer nos chouïa, ben balina moins. Donc on a deux niveaux. On a le niveau de la projection Fibonacci ici, on va le tracer en bon mauve et on va le mettre plus haut. Ok, Adnahad 1171, il va probablement coïncider avec le haut de le canal ici. Ok.
et عندنا la ligne médiane aussi ديال هذا القناة اللي تكون هنايا à peu près ديال 1120. C'est très approximatif, ok, à les niveaux, c'est des projections dans le futur, ok. Deuxième niveau, les adna de, disons, de projection Fibonacci, ou niveau 1200, adin bidloli la couleur tawa, on là, on dirait une autre couleur bleue, ok, et on va la mettre plus haut. Donc, le niveau plus haut, c'est une projection d'elle le plus haut ici. Vu qu'on a cassé ici, projection Fibonacci, ça nous donne ici le 1271. Donc, plusieurs niveaux à observer. Une cassure d'il head, niveau d'il 981. Le plus haut ici. Fermeture, je veux dire, plus haut. On a fermé ici, mais c'était très 1 dirham. C'est pas beaucoup là. 982, 1 dirham. Donc, il n'y a pas, avec de la bougie, le plus long en haut. Donc, on va attendre une fermeture plus claire, plus de volume aussi. On n'a pas assez regardé ici, le volume n'est pas très élevé. Donc on va attendre d'avoir une fermeture plus claire. Si on ferme plus clair ici, prochain objectif d'Yana, 1038, deuxième objectif 1060. Si on casse le 1060, فالباب غيتفتح انه باذن الله ان شاء الله في المستقبل اننا نوصلوا ل 1120 et 1170 et 1272. Donc, des niveaux très importants à observer à moyen terme et à court terme. À long terme, je veux dire. Donc, pour Taqa, à court terme, je ne vais pas parler court terme, mais c'est vu que c'est une action, la volatilité fait me faire, donc on a moyen terme et long terme, à les deux scénarios. On dirait une projection à court terme. À court terme, la seule chose qu'on peut regarder ici, je fais le daily, on a un canal ici, on va mettre les canaux ici parce que ça fait beaucoup de choses. شيكتر شوية نحيدو علينا داكشي ما محتاجينو شي دابا. هو هاد لو كانال اوسي اللي عندنا ici واللي هو جوا ان رول اوسي. شفنا لو بري وصل لو ديالو وهود. دونك لو كانال ا جوي سون رول. دونك حنا وصلنا للكانال غير من هاد لو دي دو بوين وهاد لو بوين هذا. دونك probablement ce qui va arriver quand نشوفو حنا لو بري كوانسي ما بين لا لين ميديان وهاد لو هذا. دونك ça se peut اننا نعاودو نرجعو الفوق ici. عندنا لا لين ميديان اوسي ديال هاد لو كانال à long terme aussi. Il y a plusieurs et le haut ديال الكانال ici. donc sont كلهم يعتبرون comme des résistances. يقدر البري يبقى غادي مكاناليزي في هادي. et c'est pour ça que je dis ما كايناش une volatilité كبيره بان البري يطلع رابيدمون ici. يبقى غادي في هاد لو سونس هذا. Donc, un petit peu, c'est le Taqa Morocco. Donc d'abord, on a parlé un petit peu les deux Total Maroc et Taqa Morocco. هذا هو الفيديو ان شاء الله اللي بلانيفيت اليوم 12e فيديو. نتمنى ان تكون الفائده ان شاء الله مزيانه وانا اعطيتكم فكره على لي دوز اوبورتونيتي اللي كاينين Taqa Morocco et Total Maroc. Merci beaucoup pour visionner la vidéo. Merci pour votre encouragement aussi. Je te demande Inch'Allah, bon trading, bon le reste de Ramadan, Inch'Allah. Déjà la moitié faite, c'est bien. Bon courage avec le Ramadan, Inch'Allah, et le trading pour la bourse, ok? Nous Inch'Allah, le jadid, il y en a d'autres choses, d'autres vidéos qui s'en viennent dans pas longtemps, Inch'Allah, Inch'Allah. Prenez soin de vous, bon trading, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.